बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान और चीन मिलकर सरहदों पर हमला कर सकते हैं। भारतीय वजीर दिफा का तहलका खेज बयान सामने आ गया। भारतीय मीडिया ने FATF के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अबू ज़हबी के वली-ए-अहद से जल्द मुलाकात होगी। अहम मामलात भी ज़ेरे बहस आएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने बड़ा बयान जारी कर दिया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद कशीदगी जारी। चीन का जोहरी मुआहदे पर ईरान की हमायत और मशरक़ वस्ता में नए फोरम की तश्कील का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से सेहतियाब, टेस्ट मनफी आ गया, डॉक्टर्स की तस्दीक। सऊदी एयरलाइन की जानिब से मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत देने का फैसला। PMLN ने अपने कारकुनों को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर सरहदों पर हमला करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। भारतीय वजीर दिफा ने स्ट्रेटजिक एतबार से अहम इलाकों में मुसल्लह अफवाज की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए 44 पुलों का इफ्तिताह किया। ये पुल लद्दाख, मकबूजा जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के सरहदी इलाकों में तामीर किए गए हैं। एक ऑनलाइन प्रोग्राम में पुलों का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन के साथ हिंदुस्तान की सरहदों के साथ मौजूदा सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा है कि आप हमारी शिमाल और मशरकी सरहदों के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन भी गोया किसी मिशन के तहत कोई सरहदी तनाज़ा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी 7000 किलोमीटर की सरहद है, जहां कशीदगी जारी है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय मीडिया ने FATF के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें फैलाना शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से रवायती दुश्मनी का मुजाहिरा करते हुए प्रोपेगेंडा पहले ही फैलाना शुरू कर दिया है। FATF पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखेगा और वॉच लिस्ट में रखेगा। मजीद चीजें मनवाई जाएंगी। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौम को खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान 13 अक्टूबर के वर्चुअल इजलास में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान ने शानदार पेशरफ्त करते हुए FATF की 27 में से 21 निकात पर अमल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अदारों पर नुक्ताचीनी दुश्मन के एजेंडे को तकवीयत देने के मुतरादिफ है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझे उम्मीद है अपोजिशन दुश्मनों को तकवीयत नहीं देगी। वजीर खारजा ने कहा है कि 13 अक्टूबर को होने वाले वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अबू ज़हबी के वली-ए-अहद से जल्द मुलाकात होगी। इतलात के मुताबिक इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि अबू ज़हबी के वली-ए-अहद से बात की है और हमारी जल्द मुलाकात मुतवक्का है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने मुलाकात की तारीख से मुतल्लिक कुछ भी बताने से गुरेज किया। नेतन्याहू का कहना है कि मेरी अबू ज़हबी के वली-ए-अहद से फोन पर बातचीत हुई और दोनों ने जल्द मुलाकात पर आमादगी का इजहार किया। इसराइली हुकूमत ने पार्लियामेंट के तौसीकी वोट से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। इसराइली वजीर आजम ने मजीद कहा है कि हमने इन ताउन के बारे में बात की जो सरमायाकारी, सियाहत, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तरक्की का बायस बन सकती है। उन्होंने कहा कि हम भी ताउन करेंगे और पहले ही कोरोना वायरस वबा की जंग में ताउन कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के
ولی عہد نے ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے خطے میں امن کے امکانات اور استحکام، تعاون اور ترقی کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نوکارباخ کے متنازع علاقوں پر جنگ بندی کے باوجود دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ آرمینیا نے الزام عائد کیا ہے کہ آذربائیجان کی فورسز نے نوکارباخ کے جنوبی علاقے میں شیلنگ کی، جبکہ نوکارباخ کے حکام نے بھی حضرت کے علاقے میں آذربائیجان کی جانب سے شیلنگ کرنے کا الزام لگایا۔ یاد رہے نوکارباخ کے علاقے کو عالمی سطح پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، جہاں بسنے والی بیشتر آبادی نسلی طور پر آرمینین ہے، اور دوسری جانب آذربائیجان کی وزارت دفاع نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزام کو گمراہ کن معلومات قرار دیا ہے اور آرمینیا کی فورسز پر نوکارباخ کے علاقے میں شیلنگ کا الزام عائد کیا۔ دونوں جانب سے جہاں ایک دوسرے پر جنگ بندی کے الزام عائد کیے جا رہے ہیں، وہیں دونوں ملکوں نے جنگ بندی پر قائم رہنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے عالمی جوہری معاہدے 2015 میں ایران کی حمایت جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے مشرق وسطی میں تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے فورم کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق چین میں ہونے والی ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران چینی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں تناؤ کو ختم کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مساوی شراکت کے ساتھ کثیر الجہتی فورم کا مطالبہ کیا، جو بات چیت کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ کرے گا اور مشرق وسطی میں امن کے لیے سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرے گا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے 2015 میں عالمی قوتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کیا، جس پر چینی وزیر خارجہ نے بھی جوہری معاہدے پر چین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ منفی آنے کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ میں رواں ماہ کے آغاز میں ہی کرونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا سے صحت یاب ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ صدر ٹرمپ کے لگاتار ٹیسٹ کیے گئے جو منفی آئے۔ یاد رہے صدر ٹرمپ میں رواں ماہ کے آغاز میں ہی کرونا کی تشخیص ہوئی تھی اور کرونا کی تشخیص کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ چند دن ہسپتال میں بھی زیر علاج رہے، تاہم علاج مکمل ہونے سے قبل ہی وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے تھے۔ تاہم اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا بھی باقاعدہ سے آغاز کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ایئر لائن نے مسافروں کی سہولت کے لیے نئے اقدامات اٹھاتے ہوئے خدمات میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمام سہولیات ایک ایپلیکیشن کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مسافروں کے لیے نئی خدمات کا اضافہ کیا ہے، جو سمارٹ آلات پر ایپلیکیشن کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ السعودیہ شہری ہوابازی کی دنیا میں جدید ترین تبدیلیوں کے سنگ چلتے ہوئے جدید ڈیجیٹل خدمات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق السعودیہ نے گیسٹ ڈیجیٹل سروس میں سفری سہولت بہتر بنانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ڈیجیٹل سروس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا سامان کب اور کہاں پہنچا۔ واضح رہے السعودیہ نے اپنی ایپ میں تمام سہولیات بھی مہیا کر دی ہیں، جسے ایپ اور اینڈرائیڈ سسٹم پر اب تک 66 لاکھ سے زائد افراد ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن ملک بھر میں جہاں جلسے کرے اجازت ہوگی۔ پی ڈی ایم کو جلسوں کے این او سی جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت
सियासी अमूर पर हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और मामले खसूसी भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मशावरत भी की गई। हुकूमती पॉलिटिकल कमेटी ने सूरत हाल से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के जलसों और रैलियों में कोई रुकावट नहीं डालेगी और अपोजिशन मुल्क भर में जहां जलसे करे इजाजत होगी। पीडीएम को जलसों के एनओसी जारी किए जाएंगे। ताहम अपोजिशन को जलसों में कोरोना एसओपी का पाबंद भी बनाया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पीएमएलएन ने गुजरावाला में जलसे से कबल कारकुनों की मुमकिन गिरफ्तारियों पर अलर्ट जारी कर दिया। पीएमएलएन ने कारकुनों को खबरदार करते हुए कहा है कि कारकुनान की आज रात गिरफ्तारियां मुतवक्का है। तमाम कारकुनान किसी गैर मुतलका कॉल का जवाब न दे। कारकुनों को हदायत की गई है कि किसी गैर मुतलका शख्स से मुलाकात भी ना करें। अगर कोई घर आकर पूछे तो आपके घर वाले आपका ना बताएं। अलर्ट में कहा गया है कि कोशिश करें 16 अक्टूबर तक मोहल्ले से आगे पीछे रहें। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को मुल्क भर में जलसे करने की इजाजत दे रखी है। वजीर आजम ने कहा है कि अपोजिशन को ख्वामख्वाह हीरो ना बनाया जाए। अपोजिशन का एजेंडा खुद बेनकाब हो रहा है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।